हांव रामा काणकोणकराची बायल उलयतां। म्हाका आतां हांगासर आयल्या 2 वरां जाल्यां। हांव आतां सद्या हांगासर कोलवाले सेंट्रल जेल आसा पळय थंय आसा। आनी आतांच हांवें जेन्ना फेसबुकाचेर एक अपडेट पळयलो की इन गोवा 24x7 चॅनल आहा तेंच्यांनी म्हाज्या घोवाचो न्यूज हाडला की तो आतां अनकॉन्शियस जाला म्हणून। आतां हांव हांगासर 2 वरां जाल्यां हांगासर आसा। म्हाका ना कोणी फोन केला ना म्हाका इंटिमेट केला की म्हाजो घोव अनकॉन्शियस जाला आनी तेका हॉस्पिटलान येला म्हणून। तेज्या नंतर आतां हे जस्ट 15 मिनिट्स बिफोर परत एक तेंचो पोस्ट येता इन गोवा 24x7 की रामा गेट्स बेल। आतां म्हाजी फॅमिली हांगासर आतां 2 वरां जाल्यां हांगा आसा आनी म्हजे कांय जे रिलेटीव आहा ते थंय पुलीस स्टेशनाचेर तेजी बेल ग्रांट करता, पण आजून तेजी बेल ग्रांट जावंक ना। हो तुमी टायमिंगूय पळोवंक शकता, 7:30 जाला आनी तोच तुमी थंय पुलीस स्टेशन टायमींग पळोवंक शकता की थंयसर बेल करता, बेल घेता। तो बेल ग्रांट जायनासतना हो मिडिया पब्लीश करता की रामाक बेल दिला। हें हांव प्रमोद सीएमाक विचारपाक सोदता की हें कितें चल्लां, हें तुमी कितें म्हण दाखोवंक सोदता की काय तुमचे पुलीस जे थंय आसा ते लिंक आसा? कित्याक आमकां तरी आजून तरी बेल पेपर हातीन मेळोंक ना म्हणून तो एडमीट आसा म्हणून म्हाका आजून तरी कळोंक ना। आनी तरी आसतना हे मिडियाक न्यूज कशें पावता जेन्ना म्हाकाच कांय खबर ना, म्हाकाच काय इंटिमेशन एज अ फॅमिली एज अ वायफ म्हाका पयलीं इंटिमेशन मेळपाक जाय ना की तेका अशें जालां म्हणून। हें मिडियाक कशें रिपोर्ट पावता, हें कितें चल्लां तें सर तुका हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें नोतून हें पळोवचें आनी हें कितें चल्लां तेजेर तुवें कारवाय करची। आतां तुमकां दाखयता पळय ही सेंट्रल जेल आसा। हांव एक्झॅक्ट फर्स्ट फ्रंट गेट आहा पळय ते गेटी कडेन उबें आसा, तुमी पळोवंक शकता। ही फ्रंट गेट आसा, गेटी कडेन हांव उबें आसा आनी म्हाजी फॅमिली म्हाज्या फाटल्यान आसा। तुमी पळया आजून तरी आमकां म्हाजो मनीस म्हाजो घोव आहा तो म्हाज्या फुड्यान तरी उबो ना, तो खंय आहा तें सुद्दां म्हाका खबर ना, पूण मिडियाक पयलीं खबर आसा। देव बरें करूं।